जापान रे क्योटो नौनकान आंदा विश्वविद्यालय रे तीन उनको को बुझ दाड़े का होता तीन और को रिसाइज दा और को पढ़ाया किंतु आबोन भारत वर्ष रेन जहां आबोन रोड़े भाषा उनको किंतु बाबन बुझ दाड़े कना नित हो बाबन एभेन दाड़े कना आकाठेचो आबो दो बड़े दा तबन हुतुम कना नोआगे मिट्टे नाबो कारण ओना दो चिलिका नय जे डुमको दिसुम रे आबो विभिन्न कारणते आबो भाषा रेना चिकी को विरोधिता बांग नोआ दो आले आदो बांग करा नित पर्यंत उनको नोडे को चिक्का मेंदा इके वाले हल दाड़े कना मान को चिंता बाबन याको आर शब्द बाम जमलिका इके बको हल दाड़े कना नुको आदो नोआ दो बांग कना नुको रोमान खोज को हेइना देवनागरी आर बेसी दिन बांग लगा देवनागरी का संताली को हजू तार बेसी दिन समय बांग लगा नोआ दो इन नोडे मंच खोज ले तो कना बेसी दिन ना चित नोडे तीन हाई सेटर कान नोआ ऑल चिकी मानद हेलमेल 2025 नॉय ने साइज शर्मारे पूर्वेंदा बनो 2025 साल रे आदो नोडेन जाय चाचलाओ से नोडे जाय को अरिगुरी का नोडे ने मडे गम के सावसावते जहां तिना अबोन शहर सेटर कान गोवा बाबा देदा सानाम को के इन्फ्रास्ट्रक्चर कोन जोहार और जहां खातिर ते तीन ओय ऑल चिकी साइज शर्मा पंडित रघुनाथ मुर्मुआ जांगा पोरानी रे जोहार चाल कतर के तीन जहां सताम अब तीन जहां सताम ये अक्तरे चला कना नोआ ससरे चला कना नोआ दो उडी मारंग तमान किंतु आबरन चाचला गमके जहां लेया उडी कम कथाते नुन मारंग टेन सताम नी अक्तरे संताली मीडियम साथे ऑल चिकी ते पढ़ा तीन अब लगतियारा ताले नोआ मित बार कथाते तो बांग संपूर्ण ताले नोआ जुदी बन चला नोआ को जुदी आबो एक बारे तुलखी तलाश करते आबो चिदा नित पर्यंत तीन जुदी बन मेना तीन नोआ खड़ा नोंकान मिटन यलो कना नोआ रे नोआ मिटन चिंता भावना हुयु कना जे नोआ रे ना साई शर्मा पूरा करते हो आबो उनकना मिटन से घावना से नोआ आबो चिलिका के तो पढ़ावा नोआ रे ना हो तो उनकना मन रे उद्गो ओरी उद्गा आदो ओनागे अब चिलिका भाबते अब संताल समाज के नोआ जेहेतु अब संताली ऑल चिकी नोआ अब पंडित रघुनाथ मुर्मू रखी जोगा लगी जहां अब एमटो गडपुरा दार्शनिक लिखन मिटन महत्व हर ओना रखी जोगा लगी अब छड़ा अकोय को नोआ को अब तीन भारत वर्ष रे साथे भारत बाहर रे जहां जिन जायगा रे अब चिलिका कते अब लैंग्वेज बन डोमिनेशन दाड़ेया नोआ रेना किंतु हकदार अब जुदी बाबन करावा दिन अब चिलिका मिटन भाषा ना अग्रासन सनम गे हिंदी रे नको मेना इंग्लिश तेरे पचो कना आले बांग्ला हको मेना इंग्लिश तेरे पचो कना जो तो हला के बतर बोलाओ कना नि अक्तरे और अब मा गुजु हर रे ताले नोआ गुजु हर रे अवस्था रे अब साई शर्मा रे तीन चिलिका को तो बंचा आदो नोआ दो संताली भाषा दो एमन मिटन माने अब जांग जिर रे भेदाव कते मने रे मेसा कते अब मिना नोआ भाषा अब मिटन सेचेर ना हरा दो नोआ के मिटन एकमात्र अब सॉल्यूशन हर समाज बंचाओ धर्म बंचाओ जहां लगे मेन अब संतर ना जाति ना मेना आदो इंदिन मेना सोले डहार बात कते आजाद डहार ते चिदान चला ओलो पढ़ा माने दो हिंदी इंग्लिश उड़िया नोआ दबाई मेंदा ओलो पढ़ा माने दो मेंदा आमा बूद अखिल चित्ते सोलेआ चित्ते आमा बूद अखिल नीड़रोआ आम जोतो किछु आम मने भीतर को सारा आम नेल न्यामा दार्शनिक लिका ऑन नागे को मटा कना आबो सेचे आदो इंदिन मेना आबो जहाबन रोड कांदो ओय संताली भाषा नन संताली भाषा के आबो जांग जिन ब्रेन साउते भेदाओ कना नोआगे आपेन दिन आबो मिटन आलेदा समाज परिवर्तन रेना
मिट्टन दाड़े एम दाड़े बोना आज थे बनुआ मने उन्हें जो संताड़ी थे और कोना जगह चला करना हिंदी में इंग्लिश मीडियम में जिन्हें पढ़ा करना उन्हें तो काव खोई डंगरी चिरिदा ताले आकाशी कोई चुप करना ताले उन्हें जो उन्हें एरगा से खोई उन्हें होते तो उन्हें एनालिसिस क्षमता आया जीवन ना बचन क्षमता आज चीर हरा दे चला उन्हें किंतु आज बाय लोग खोरे बाय चला दो करना ना जो को भी करना अब 8 कौन अब 7 कौन 10 पर्यंत एनालिसिस उन्हें पर अब चीर मना पर जीवन जमा 12 पॉइंट रोते तो कमे ना माध्यमिक 2+ ताले ओना पर आबो बन जमा रिफ्लेक्स माने अनेक छेड़ा कते चित चित समाजे माया अनेक को ताले चित चित जम आबो बन और जा दाड़े आना विभिन्न बातें आबो को ना जाबन और अर्जावी दा बुद्धि को ओना को मुद्रे आबो चित चित पला करना ओना दो जमन बन में निदा इथिकल नॉलेज माने नहीं नोआ को तो उदाहरण लिखा तो चिलिका आबो नेल पे आबोवा सावतारी रे माझी पारगाना व्यवस्था आबोवा कोन संविधान रे ऑल बनुआ ओना संविधान नोडा माझी और को दुडुबिना विचार किदा को विचार ताला तेगे पूजा ओ कोइटा नहीं एमुआ ओना द एकमात्र इथिकल नॉलेज माध्यम ते ओना যদি संताड़िते बाय पड़ा इटा इटा चिकिते पड़ा इटा मानले बुझते पड़ा किंतु नौना जिनिस किंतु बांगैया ओना जे जांग जिल रे भेदाओ कदी ओना किंतु आया माने संपूर्ण इटा जगह नेगेटिव से चला करा उनी किंतु नौनकान जगह रे मिटन नए विचार बायम दड़िया उनकाना जानचित आया उनकाना चिंता भावना बाय साफल्य जगह बाय दी दड़िया विभिन्न कुमड़ू हर लेका विभिन्न नितो जीवन बनयल द परिस्थिति नौनकान जिनिस रे को तैयार करा चिदा को तैयार करा नित पर्यंत अब संताल समाज रे मिटन को कोई हर गुंड हर नंका खूब कम बोल नेल काटवा नी तक तक बिना करा ओना दो एकमात्र संताली मीडियम ते बांग पढ़ाव करन ते नवा गेल कारण दोसार कारण बनवा ताले नवा को आर चिचिर अब ओना नहीं अकिल तलते आर चिचिर को अब आते ना आदन मेंदा जमन राजरी गिन मेंदा आम जुदी राजरी पटिया कोनो जिक्सु आम जुदी कोनो राजरी मितावा आमा आदिवासी धर्म बाम जामा आमा भाषा बई रकाबा उनकान पटिम गोड़ाविया जाए मेरा अब भाषा नवा बन उनकाया ऑल चिके विश्व दरबार बन पहुंचाया ताले उनकान राजनीति हमें ग्रहणिया और उन्हीं वोट अधिकार माया नवा दुल कर नहीं हमें बुझ दड़ा करा लक्चार आमा लक्चार इन दिन में तो चौकन के आमा ज्ञान हुई ना आमा जहाँ 12 मास रे अब चित चित बाहा सहराय जहाँ दिन के अब परब पुनः कबिना करम नोआ को चिता नुनिया दायित्वशील बर्तिया चिता बर्तिया उन्हें जे न्याय परायण उन्हें इथिकल माध्यम ते उन्हें जहाँ आया चिंता भावना पलटाव किया आया संताली मीडियम तलाते उन्हें तलाते किंतु उन्हें रकाब चला लेनकान उन्हें किंतु उन्हें को जिनिस एकाल त्याग बारे उन्हें आया ओना लक्चार दम लागड़े जहाँ डीजे पीजे नौकाना चितारे उनिया ओना बड़ी मने हिजुताया चेदा से उनी दो उनकान जायगा रे खने हारा बुरु कना उनी दो ओना गाइडलाइन ओना जे मिटन सरल लेखाय ओदुका दिया ओना सरल लेखाते तालम लेखान आदो उनी बाय डाइभाटवा आर इटा किछु ओनकाना किछु नय आबा समाज करे विभिन्न रकम सरस्वती पूजा नौकाना विभिन्न रकम जहाँ समय जहाँ शिव पूजा हुआ आबर विभिन्न तिरले तो बनियल को विभिन्न जायगा रे को चला ताले नोडे खन आबरन को माने मित को सराव चला करा नोआ ना मिटन करम गहिउ करा एटा तमन सजदो करा अब समाज ना सावता समाज ना तो पाइले ही करा ताले नोआ नहीं विचार अब समाज भवन में करा आर मेंगा हिंदू संतार कने संतार आर जल शरम किचन बंचाविया मुचार बन बकरेदा जखन के ओरा बन चला करा उन समय तो आमरन गिदरे के बाबू की करछो नौन कन चिंता भावना अब नेट पर्यंत नौन कन चिंता भावना होते अब किंतु नौनकान अवस्था बन यूर कना और नौकाना मिटन अकड़ा रह कते अब नौकाना नौनकान हर बन जा रहा कना इत पर्यंत नवा को भावना को जड़े काते इन अब मठे मठे पिछवाड़ बन शहर सटर करा अब नय जे शहर सटर कन हर वैशिष्ट्य
যেমন হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ তারপরে গুরু গঙ্গে পণ্ডিত মুর্মু রঘুনাথ মুর্মু যখন 1925 সালে আয়া চিকি আবিষ্কার কিদা ওনা সাং সাংতে আলে বেঙ্গল রে সাধুরাম চাঁদ মুর্মু মহাস্থানদারা আবিষ্কার কিদা আদো অঙ্ক মুখে মিটে ঘাওইনা বন যে আবো যাহা বন পাড়াক কানা ওনা দো হিটেং জারাং বন পাড়াক কানা অল চিকি দো বাড়াই কানা আসাম বিহার বেঙ্গল উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ড মিট বাড়াই তো বন তলোয়া নোয়া কিন্তু চিন্তা ভাবনা বলো আটবো না আর উন খনগে চিকির না ছাড়া পাসনা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আতো আতো ইনতিন মেন্দা নোয়া করে কোন বেশি আলে বেঙ্গলতে পুরুলিয়া ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়ারে যাহা সময় কাটাও কথা যাহা সম্মান কো এমকাও দিয়া ইনতিন মেন্দা মিট সময় যখন উনি 1979 সাল পুরুলিয়া জেলা কেনবনাডাহিরে 17 নভেম্বর মানে এত হড় থেকে উনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৎকালীন জ্যোতি বসু সরকার তামা বাটাতে উনি অলচিকি স্বীকৃতি মাদা और एमन भाबते गरम गरम में सजावले को एक बार बधाले को ओना मिटन भोट बस्त बतरते उनी ने सायो मिटन सारा सिर पे एमा दिया तारे नॉन कन मिटन परिस्थिति तैयार लेदा तबे जाने तीन ए मेरे संताली मीडियम ते पीआई यूनिवर्सिटी कोई नेस जुलाई रे को उडुगो कंतर बोना संताली मीडियम ते पिया एमए कते कोडुगो कंतर बोना पीआई यूनिवर्सिटी रे प्राय 500 गिद्रे पढ़तम নোয়ামিটেন ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ভারতবর্ষের রেকর্ড তাই নোয়া জিত তো দরকার বিনা অকয় জিত হবাই দয়া আপনারা আম চিত চেম চিকায়া আম চিলিকা কদম বাঞ্চা ওনা দো কয় হবাই লেইমা অনাই মেনকার কা আমা ওরা লাগি আমা দুয়ার লাগি আমা ধরম লাগি অকয় হবাই নেলা আম গেম নেলা নোয়া মেনিয়া ইন ননুকু বাকো পড়াও গদি অল চিকি ওই চিলিকা দা ডুম কর লেকা আলে দো বালে বড়ায়া ओ कोई को पढ़ाओ कर को आले हो कोई चीज का लिया आले तेरे चीज का लिया आले ती पुथिला जोगाड़ा कदा आले चीज कदा ओ कोई का भाई चीज मा आम कोनो दिन ओड़ा रे रोजगार है दिक्तो मा आम कमी लगा मिया ओना बाबत आम रोजगार मिया मा आदो अनंकल तालाते अबुआ ना रोड साइड साव साव तेगे अबुआ जखन के ऑल साइड है ना उन घड़ी के परिवर्तन है ना अबुआ मिटेन बंगा बुरु चितार रे अबुआ अनेकटा पतियो है ना আর নোয়া পতিও তলা থেকে আবহাওয়া কিন্তু নোয়া সান্তাড়ি মিডিয়াম হারা বুরুরি না মিটেন নোয়াগে অলক্ষণ গড়ন মিটেন চিতের কানা আদো নয় যে মিটেন ওই চিতের তালাতে আবো চিলিকা ভাবতে আবো সাঁওতা সমাজ খয় এটা আছে গণ দিয়া আবো তো মিট সময় চিলিকা বন পড়াবে না সে চিলিকা বন অলে না আবো নিজেকে বন পড়া কানতে না আর সেদায় খয় 60,000 বছর মারাং কোন আবু সান্তাড়ি ভাষা পর রড গুইয়া আদো উন সময় তো ডোমেস্টিক মানে আবো ভিতর রেগে অকয় সাথে কে উন সময় পরিস্থিতি কোন কথা থাকে না যখন ভারত স্বাধীন না অকয় নিজেরা এমন মিটে সিস্টেম তলে না উন সময় বন বাধ্য হয় না দড় দড়তে একবার ঘন্টি দাঁড়ে বন ঠেকাবে না দিকু বতরতে আর কদম দড়া আদর উন সময় আবো পারিবারিক ভিত্তিক রড থাকে না আস্তে আস্তে বিভিন্ন বিনিময় মাধ্যমতে যেমন প্রিয় বোর্ডিং দেখো আকু নড়ে বিভিন্ন রকম ধর্ম বিস্তার হোক শ্মশান বিস্তার হোক আকুতে চিক্কাতে বিভিন্ন বই কো অল্টো আবো না আকু হালা বই না আবো হালা বই না থোড়া থোড়া তাহলে অনেক জায়গাতে আবো নিত তো চিজ জায়গারে আবো ডোমিনেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ রে বন তৈয়ার হয় না মানে নিত তো আবো হরবর চিরে কখনা আলে সান্তাড়ি ভাষা নৌকানা 60,000 বছর আগে নৌকা ঠাড়াং ঠাড়াং আলে রড কো বাঞ্চাও কতে নিত অলবিল তালাতে আলে বিভিন্ন জায়গা পিও গড়িয়া 42,000 ওয়ার্ড বুকতে নোহা মিটেনা বগো গর্ব করা সান্তাড়িয়া গর্ব কনা যাহা দিনে আবো ভারতবর্ষ বাহরে রে যাহা দিনে আবো ইউনিভার্সিটি রে চালা কানা যেমন আমেরিকা মিচিগান আবো নরওয়ে অসলো আবো যদি ইংল্যান্ড সাসাত আর যদি বন নেলা জাপান রে কিয়োটো লন্ডন আন্দা বিশ্ববিদ্যালয় রে তিন উनको को বুঝ দাঁড়ে কাওদা তিন ওড়ে কো রিসার্চ দা ওড়ে কো পড়ায়া কিন্তু আবো নন ভারতবর্ষ রে যাই আবো বন রড়ে ভাষা উनको কিন্তু বাবন বুঝ দাঁড়ে কানা নিতো বাবনে ভেন দাঁড়ে কানা আকাঠেচ্চ আবো দো
বডে দা তবন হুতুম কানা নোয়াগে মিটটেন আবো কারণ ওনা তো চিলিকা নয় যে ডুমকো দিসুম রে আবো বিভিন্ন কারণতে আবো ভাষার না চিকি কো বিরোধিতা বাং নোয়া দো আলে আদো বাং কানা নিত পর্যন্ত উনকু নডে কো চিক কমেন্দা ইকে বালে অল দাড়ে কানা মান কো চিন্তা ভাবনা যাবে আর শব্দ বাম জানলিকা ইকে বাকে অল দাড়ে কানা নুকু আদো নোয়া দো বাং কানা নুকু রোমান কয়ক হেই না দেবনাগরী আর বেশি দিন বাংলাগা দে নগরিকা সান্তানি কো হুজুর তার বেশি দিন সময় বাংলাগা নোয়া দো ইন নডে মঞ্চ কইলে তো বাকানা বেশি দিন না চিত্ত বাংতেন থাকো আই আজ থেকে আকুয়া জিত নিদিন আববন্ত সুর থাকো নোয়া পরিকল্পনা আবো আস্তে আস্তে প্রত্যেকটি জায়গায় বেঙ্গল অন্তে আসাম নদে ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা ঈদ পর্যন্ত উড়িষ্যা আর ঝাড়খণ্ডে আবহাওয়া সরকারি জিও লেখাতে আরি পড়াও স্টার্ট হওয়া কিন্তু আবো আসাম আর বেঙ্গলে জিও ডুবকানা 2008 খন ওনা লেখাতে পড়া চালু করা নডে নিশ্চয় হুয়া নডেন কো হর আপে যদি বে মনেয়া নিশ্চয় হুয়া যাহাকে সরকার তে সরকার সাথে কোন বালাই বনুয়া আম যদি চাই কানা মিদ দিন হুয়া আম যদি ইনদিন মেন্দা মিটে সরে দেখা জমসারা আমি আতা হুয়া তাহলে আমার ইচ্ছে বিনা আসবা প্রথম কথা হুই বন্নওয়া ইনদিন মেন্দা হর দোষ কাতে তো লাভ বনুয়া ইন নিজে প্রথমই দোষা ইন চিন চিকাও কথা ইন যদি নোয়া রোড রে নোয়া আতরিন হর মরে দিন মরে সিং কো থান মা আজ থেকে সরকার যদি বা হিজুয়া নোয়া স্কুলে যদি বাইলেন গুজরি কা সান্তালি মিডিয়া বাদ চলিয়া তখন বাল পেমেন্ট মরে নোয়া নোয়া ভারত যদি বাঁচাবা নিশ্চয় হুয়া নোয়া বিতি তো তিসো কয় কাতে বাংলামা উন দিন ভবন জামা কাদা আর বাংলা নিজের সরকার কাতে হ যদিও আবার সন্তান হেমন্ত সরেন সরকার মিলায়া তিসো আলুবনা সামা কারণ অঙ্কান ক্ষমতাবান তাকে বাংতে না কয় বাই কয়া আর মায়া নিত অঙ্কান যুগ বনুয়া যায় কয়া যায় গিদ্রে রাগা উনি কিন্তু ওনায় জামাতোয়া